नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती एसटी प्रतिनिधित्व कायदो 2025 ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 6 ऑगस्ट 2026 सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचे हातूंत स्पश्ट केला. हाका लागून गोंय विधानसभेत एसटीं खातीर मतदारसंघ आरक्षीत करप आतां शक्य जातलें. आस्वासना प्रमाण केंद्र सरकारान एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणेक येवकार दितना हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हे विधेयक फाटल्या वर्सा संसदेत संमत जाल्ले. संसदेत विधेयक संमत जाले उपरांत राष्ट्रपतींनी लेगीत ताका मान्यताय दिल्ल्यान ताचें कायद्यांत रुपांतरण जाल्लें. आतां अधिसुचोवणी जारी जाल्या. जिल्लो पावंड्यावयले पंच संमेलन रवींद्र भवन सांखळी हांगा घडोवन हाडले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार पंचायतींनी केल्ल्या प्रकल्प कामांचो नियाळ घेतलो आनी मार्गदर्शन केलें. दर एका पंचायतीन जीआरएस म्हळ्यार ग्राम रोजगार सहाय्यक आसता आनी आपापल्या विभागात प्रकल्प कामां आंखची आनी आपल्या कडेन धाडचे अशें आपूण दिल्लीक धाडून संमत करूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें आनी ज्यांनी कामां केल्यात तांची तोखणाय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केली. काम तुम्ही लोकांक काम दिवपाचें काम आसा. इट इज नॉट ओन्ली डॅट. हांगासर दोन गजाली म्हत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे तुमी डेव्हलपमेंटूय करून घेता. म्हणजे एखादो नाला बांदपाक जाय, एखादो बांदारो बांदपाक जाय, एखादे ग्रामीण रोजगार रिलेटेड एनीथींग. आनी तेज्या बरोबर म्हणजे डेव्हलपमेंटूय जातलें आनी त्याच बरोबर गांवांतल्या कदाचित 10, 12, 15 महिलांक ज्यांच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ल्या तांकां काम मेळटलें, तांकां पगार मेळटलो. म्हणजे तो 180 दिसाचो आसूनी किंवा आनी कितें आसूनी. म्हणजे दोन ड्युएल हेतू आमी साध्य करता. उदक आड्यात उदक जिऱ्यात हे विशीं तांणी सांगलें. पाणी अडवा पाणी जिरवा हाच्या अंतर्गत तुम्ही प्रोजेक्ट जर रेडी करून धाडलो जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव्ह द फंड. कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता. ताजो एक फॉर्मेटूच रेडी करून दी. म्हणजे इतली बरोवनी बाबा अमको एरिया अमके विलेज पंचायतीन एस्टिमेटेड कॉस्ट वो अमके लेबर लागतले आनी तो फॉर्मेट घे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कार्ड आनी धाडून दी दिल्ली. 15 दिसांनी सँक्शन करून हाडून दिवपाचें काम म्हाजें. स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत ग्रामपंचायत हे साध्य करपाक पंचायतींनी मुखार सरचे अशें तांणी आवाहन केलें. स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेच्या अंतर्गत आम्ही खूप बऱ्या पद्दतीत हे काम कशें करपाक शकतले हाजेर जर तुम्ही भर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे म्हणटा की विकसीत ग्रामपंचायत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत हे काम जे फुडें वचपाक जाय ते आमच्या आरडीए डिपार्टमेंटाच्या वतीन खूप बऱ्या पद्दतीत वचूंक शकता. आयज गोंय सरकार आनी भारत सरकार जे आता नवीन आमचे आरडीए मिनिस्टर आसा इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अबाउट द रुरल डेव्हलपमेंट आणि ग्रामीण विकास हाजेर भर दिता आसतना भारत सरकारान खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करपाचें थारायलां. फास्टॅग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम एफटीआय टीटीपी गोंयांत बेगोबेग चालीक लावपाक केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी मान्यताय दिल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ह्या निर्णया वरवीं गोंयच्या विमानतळार बायोमेट्रीक गेटांतल्यान नोंदणीकृत प्रवाशांची इमिग्रेशन प्रक्रिया 30 सेकंदां परस उण्या वेळात पुराय जातली, जाका लागून प्रवाशांचो वेळ वाचतलो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे वांगडा नवी दिल्लींत जाल्ले बसकेंत हवाई जोडणी वाडोवपाक, पर्यटन मुळावी बांदावळ घटमूट करपाक आनी गोंयच्या पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर वेगवेगळ्या उपायांचेर चर्चा जाली अशें हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी मडगांवां एका पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. शारी वाठारांत रानभाज्यो विकपा खातीर जागो उपलब्ध करून दिवप तशेंच रानभाज्यांचे विंगड जिन्नस पुस्तक रुपान लोकां मुखार हाडपा खातीर फुडें पावलां उखलतले अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ, आदिवासी कल्याण खातें आनी शेतकी खात्याच्या जोड पालवान राज्या पावंड्यावेलो रानभाजी महोत्सव आयोजीत केला. फाल्यां 8 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत हो महोत्सव जातलो. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण आदिवासी कल्याण, कला आनी संस्कृती मंत्री डॉ रमेश तवडकार, बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हजर आसतले. हवामान. गोंय हवामान विभागान उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ह्यां खातीर 6 आनी 7 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट जारी केला. राज्यांत आयज कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच बरोबर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले. देखून नागरीक, वाहन चालक, नुस्तेकार आनी पर्यटकांनी गरजेची जतनाय घेवपाचें आवाहन केलां. 8 ते 12 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट नासलो तरी राज्यांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान
भारतीय स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्या निमतान 15 ऑगस्टाक सकाळी राज्य पावण्यावयलो स्वातंत्र्य दीस कार्यावळ सोंपले उपरांत धांवपाच्या सर्तीचें आयोजन केलां. धांवपाच्या सर्तीची सुरवात पणजीच्या पोन्या सचिवालया कडल्यान जातली. ही सर्त 3 वर्गांत जातली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.